भगवते वासुदेवाय। जेतले जरासंध परकु पर अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र को बलराम को निक्षेप करुछंती आ बलराम सबु शस्त्र को तांको बाण द्वारा काटी दौछंती। ये सब को देखुछंती देवता गंधर्व यक्ष किन्नर समस्ते आकाश रे थाई देखुछंती प्रभुंकर बलदेवंकर कोप को देखुछंती जे केमिति प्रकार रे समस्त अस्त्र को विध्वंस करुछंती बलराम। तेणु आकाश रु पुष्प वृष्टि होउछि। बलदेव एथर पण नहीं जरासंधर समस्त सैन्य बल को निधन करेंगे। कहीं जो प्रकार पांच पांच थर धाड़ी दे सारा ये जरासंध जेते जेते आमे लुचिछु सेते सेते आमको से गोड़ौछि एवं मारिबा पाई गोड़ौछि। जानी पारुनी मूर्ख जे चाहिए ताकू को मुहूर्त ताकू मारी पारंतु हेले ताकू जदि मारी दउछु ताहले आमर कार्य असंपूर्ण रही जिवो। किछि कार्य आमर असंपूर्ण रही जिवो आउ सेइति पाई ताकू दूरे दूरे आमे जाउछु तथापि मूर्ख बुझी पारुनी तथापि युद्ध करने को आसुची। तेणु से आज बलदेव रागी जाइछंती क्रोधान्वित हो आज जरासंध सहित युद्ध करुछंती। कोपानल हो जाइछंती बलराम जरासंध सहित युद्ध करुछंती। जेतेले समस्त अस्त्र को काटी देइछंती सेतेले जरासंध मध्य क्रोधान्वित हो जाइछि। तापर कोन कले जरासंध देखी जरासंध कुजे न स्फुरई किछि अनेक लज्जा पाइला संकोचन बसी। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। छयाणई शस्त्र राजा देखुछंती रई राम संगे जरासंध समर करई। राम संगे जरासंध समर करई राम संगे जरासंध समर करई। सहस्र लक्ष जे कोटि अर्बुद निखर्ब देव शस्त्र आदि करी प्रहारिले सर्व। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। बिंदी बिंदी बड़ हानि हेला नूरपराण राम अंगे नभे दिला तुछाएला तुण। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। मने मने विचारई जरासंध राय एहाकु जिणिबी आउ के बण उपाय। एहाकु जिणिबी आउ के बण उपाय एहाकु जिणिबी आउ के बण उपाय। एतर जरासंध लक्ष लक्ष अस्त्र को पेशी देइछंती बलराम को ऊपर को आउ जेते जेते अस्त्र बलराम को देहरे बाजुची सबु अस्त्र गुड़िक चूना हो जाउची। सबु अस्त्र गुड़िक बलदेव देहरे बाजी बलराम को देहरे बाजी खंड विखंडित हो जाउची। जेतेले अस्त्र को क्षेपण करी 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 जेतेले थकी पड़ी जाइछंती जरासंध सेतेबेले आउ हाथ चालुनी से की प्रकार बलदेव को युद्ध में परास्त करेंगे केउ प्रकार युद्ध में परास्त करेंगे एक कथा चिंता करुछंती जरासंध। जेते जेते अस्त्र को क्षेपण कली ये सबु अस्त्र को मोर काटिदेला ये सबु अस्त्र को मोर काटिदेला तेबे एबे केमिति से निधन हम ए कथा चिंता करुछंती जरासंध। तापरे एथर कौन कले ना अस्त्र शस्त्र को रखी धनु तीर को रखी एथर गदा को धरिले गदा युद्ध करने पाई रथरु डेई पड़िले तलकू। तापरे कौन है मने मने विचारई जरासंध राय ए आकु जिणिबी आउ के बण उपाय। धनुषर धरी जाऊ न पारिली झिणी
মনে মনে মহালজা পাই নূপ মণিয়ে মনে মনে মহালজা পাই নূপমণি হে মনে মনে মহালজা পাই নূপমণি হে অমোঘ বাস্তরি ভার গদা ঘেনি করে রথু ডেই তলে উভা হেলা কপ ধরে গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন হে গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন হে এথর জরাসন্ধ চিন্তা কলা ইয়াকু অস্ত্রশস্ত্রে ন পারি ইয়াকু গদা যুদ্ধরে পরাস্ত করিবি তেণু 72 ভার গদা কাନ୍ଧରେ ବହି ଜରାସନ୍ଧ ସେ ରଥରୁ ଡେଇ ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ ରଥରୁ ତଳକୁ ଡେଇ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ 96 ସହସ୍ର ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଏ ରୂପକୁ ଦେଖି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର କୋପାନଳ ଦୃଶ୍ୟ କୋପାନଳ ରୂପ ତେଣୁ ଏ କୋପାନଳ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଗଦାକୁ କାନ୍ଧରେ ବହି ଯେତେବେଳେ ରଥରୁ ଡେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ଥରହର ହେଉଛନ୍ତି ଧାମଇ ବିକ୍ରମ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଦେଇ ରଟି ସତେ କିବା ମେରୁଗିରି ପଡ଼ୁଅଛି ଝଡ଼ି ସତେ କିବା ମେରୁଗିରି ପଡ଼ୁଅଛି ଝଡ଼ି ସତେ କିବା ମେରୁଗିରି ପଡ଼ୁଅଛି ଝଡ଼ି ଗଦା ବୁଲାଇଣ ବୀର କରନ୍ତେ ପଇଜ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନେ ଉଡ଼ି ଗଲେ ରଥ ଗଜ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନେ ଉଡ଼ି ଗଲେ ରଥ ଗଜ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନେ ଉଡ଼ି ଗଲେ ରଥ ଗଜ ପଦାଘାତେ ଦଲ ଦଲ କମ୍ପଇ ଧରଣୀ ଟଳମଳ ହୋଇଲା ଯେ ବାସୁକୀର ଫଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ବୀର ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ଯେ ସଂଗ୍ରାମେ ଅଜୟ ସୁରାସୁର ମାନବକୁ ନାହିଁ ତାର ଭୟ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗଦାଧରା ରୂପ ଯେଉଁ ଗଦାକୁ କାନ୍ଧରେ ବହି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି ଯେଉଁ କୋପାନଳ ହେଇ ଦଲ ଦଲ ହେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାସୁକୀ ନାଗ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜରାସନ୍ଧର ପଦାଘାତରେ ବାସୁକୀ ନାଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅସ୍ଥିର ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଥରି ଉଠୁଛି ଧରଣୀ ଆଉ ଏ 96 ସହସ୍ର ରାଜାମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି 49 ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ପବନ ଆସୁଛି ସେମିତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ରଥ ଗଜ ପଦାତିକ ବଳ ଆଜି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପବନ ଆଘାତରେ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ବଳରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ଆସୁଛି ଗଦା ନେଇ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାହାନାତ କରି ଗଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୁଲାଇ ତାଳ ଧ୍ୱଜ ରଥ ପରେ ପିଟିଲା କନେଇ ତାଳ ଧ୍ୱଜ ରଥ ପରେ ପିଟିଲା କନେଇ ତାଳ ଧ୍ୱଜ ରଥ ପରେ ପିଟିଲା କନେଇ ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଭରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗଦାକୁ ନେଇ ସେ ଗଦାକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ବଳରାମଙ୍କର ରଥ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରଥକୁ ଗଦା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ସାରଥୀ ଯେତେବେଳେ ପିଟିବାକୁ ଉଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରଥକୁ ପଛକୁ ନେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ରଥକୁ ପଛକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ଯେଉଁ ବଳ ନେଇକି ପିଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ
रथटी जिते पछक घुंचीगला से जरासंध तले पड़गले मुह माड़ी ही तले पड़गले जिते बड़ नहीं सी पिटिबा जाऊे से बड़ नहीं सी आज तले मुह माड़ी पड़ी जिते तले मुह माड़ी पड़गले से जो राजा मैंने थिले समस्ते आज तल को मुंड कर दौरान मने मने हसुंट जिते जड़े अति क्रोधवर हो जड़े मारिबा को जाउथुबो आउ सही समय सी उभान होते से चापुड़ाटा तारी गाल बसीज से केमिति लगे जमीती आज सेमती जरासंध को लगुच जमीती तारी चापुड़ाटा तारी गाल बसी जाइए आउ देखी तांकरी राजा माने सालुओ शिशुपाल आदि जिते राजा माने थिले समस्ते देखिकी हसुंट जिते हसी दौरान एथर लज्जा पाई जाइछंती जरासंध निजको निजे लज्जा अनुभव करुछंती तापरे कौन है बाहानाद करी गदा ऊर्धरे बुलाई ताल ध्वज रथ परे पिटिला कने ताल ध्वज रथ परे पिटिला कने ताल ध्वज रथ परे पिटिला कने ता देखी सारथी रथ ऊंचाईला गाड़ी असंभाल होई राजा पड़े मुँह माड़ी असंभाल होई राजा पड़े मुँह माड़ी असंभाल होई राजा पड़े मुँह माड़ी देखी अट्टहास्य कले सैन्य सकल तम घोष दंत वक्र सालो शिशुपाल गोविंद माधव कृष्ण प्रभु मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण प्रभु मधुसूदन जिते जरासंध तले पड़ी जाइछंती समस्त राजा माने आज थट्टा करी हसुछंती सेतेबेले आहुरी क्रोधरे जर्जरित हो गले जरासंध आहुरी क्रोधरे जर्जरित हो गले एथर तलू उठी से गदा को पुणी थरे धरी आज डाकुछंती आरे आरे गौड़ आज तोर निस्तार नाही आज तोर निस्तार नाही एथर गदा को धरी जेतेले मारिबा पाई जाइछंती बलराम को जेतेबेले तले पड़ी जाइछंती जरासंध समस्ते हसुछंती सेतेबेले आहुरी क्रोधरे जर्जरित हो गले तेणु एथर पुणी थरे से गदा को उठे डाकुछंती आरे आरे गौड़ आज तो मुंडटा को मुझे गदारे काटिदेवी आज तोते मु निश्चित मारिबी आज तू मते समस्त राजा मानक सामने जो भली अपमान देइछु मु तोते कदापि छाड़बिनी मु तोते कदापि छाड़बिनी जेते गदा को नहीं एथर पुणी थरे आसुछंती बलराम को सामना को से तालध्वज रथ पाख को आसुछंती सेतेबेले कौन है रे रे कार करी गदा बुलाई प्रखरे ऊंचाई पिटिला बलदेव रथरे ऊंचाई पिटिला बलदेव रथरे ऊंचाई पिटिला बलदेव रथरे गदा देखी बलराम कोप मुख होई पिंधिले कतुरी बाण धनुरे पुराई पिंधिले कतुरी बाण धनुरे पुराई पिंधिले कतुरी बाण धनुरे पुराई जेतेबेले तलू उठी गदा को पुणी थरे धरी जेतेबेले गदा प्रहार करने को जाउछंती सेतेबेले बलराम तुरी बाण को पेशी देले जेतेबेले तुरी बाण को पेशी देइछंती तुरी द्वारा से गदाटी आकाश मार्ग को उड़ीगला आउ आकाश मार्ग रे से गदा को खंड खंड करी 7 खंड करदेला ये सब को देखी जरासंध आहुरी आहुरी क्रोधान्वित हो जाउछंती गदा भग्न हेबा देखी मगध ईश्वर पुणिया न गदा करे धइला सतोर पुणिया न गदा करे धइला सतोर पुणिया न गदा करे धइला सतोर ऊर्ध को बुलाईता पीटम तेण तोली 5 कोटी अधा चंद्र बिंधिले मुसली 5 कोटी अधा चंद्र बिंधिले
ମୁସରି 5 କୋଟି ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ମୁସରି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଏକ ଗଦାକୁ ପେଶି ଦେଇଛନ୍ତି ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ, ଆଉ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ଗଦାକୁ ଜରାସନ୍ଧ ପେଶି ଦେଇଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କ ଉପରକୁ, ସେତେବେଳେ ବଳରାମ କୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବଳରାମ, ଆଉ ସେ ଗଦାକୁ 7 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଚକିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଜରାସନ୍ଧ। 5 ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଗଦା ପଡ଼ିଲା ଭୂତଳେ, ଦେଖିଣ ମଗଧେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଜଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ମାନଭଙ୍ଗ ହୋଇନ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡା, ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲା করে ଟେକି ଭରି ଖଣ୍ଡା। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। এথর আহুরি ক্রোধরে জর্জরিত হয়ে গলে জরাসন্ধ, যেতেবেলে তাঙ্কর গদা বাণ কৌশি কামরে আসিলানি। গদা যুদ্ধ করা বাহারি কিন্তু গদাটি খণ্ড খণ্ড হয়ে গলা। এথর কণ কলে জরাসন্ধ না নিজ খড়কু বাহার কলে। এথর চিন্তা কলে খড়গরে আজ সে বলরামকে নিধন করবি। তেণু যেতবে খড়গ বাহার কলে, খড়গু যেতবে বুলেইলে, সেতবে সমস্ত রাজা মানে আজ ডরি যাচ্ছেন। কাহিঁকিনা জরাসন্ধকু খড়গ যুদ্ধরে কেহি বি পরাস্ত করে পারিবেনি। তেণু খড়গরে আজ নিশ্চিত বলরামকে নিধন করিবে। যেমিতি আজ সমস্ত রাজা মানে 96 সহস্র রাজা মানে চাহি রহিছন্তি। দেখিবা জরাসন্ধ কিপরি ভাবে আজ সে বলরামকে বদ্ধ করুছন্তি, বলরামকে বিনাশ করুছন্তি। যেতবে খড়গ ধরি বাস্ফোট মারি জরাসন্ধ আগকু আগকু যাউছন্তি। রে রে গৌড়, আজ তো এ খড়গরে তো মুন্ডকু কাটিদেবি, এ খড়গরে তো মুন্ডকু আজ কাটিবি। যেতবে এ কই আগকু আগকু যাউছন্তি, খড়গ ধরি বুলাউছন্তি। যেতবে খড়গ ধরি বুলাউছন্তি জরাসন্ধ, সেতবে কৃপাণ বুলাই রাজা ধামে অন্তরাল। বাবল সরপে শিলে দেখি কাম পাল। বাবল সরপে শিলে দেখি কাম পাল। বাবল সরপে শিলে দেখি কাম পাল। সে বাণরে বেনি খণ্ড হই অশিবর। খণ্ডে হস্তে রহি খণ্ডে পড়িলা ভূমির। খণ্ডে হস্তে রহি খণ্ডে পড়িলা ভূমির। খণ্ডে হস্তে রহি খণ্ডে পড়িলা ভূমির। আজি যেতলে খড়গ ধরি ধাউছন্তি, আরে আরে গৌড় তো কাটিবি তো মুন্ড। আজি তোতে কেহি রক্ষা করি পারিবে নাহি। কাহিঁকি না খড়গ যুদ্ধরে মো সহিত সমকক্ষ এপর্যন্ত কেহি হই নাহাନ୍ତି। যেতলে খড়গ ধরি যাউছন্তি আগকু আগকু, সেতলে প্রভু কণ কলে, বলরাম কণ কলে না বাবল অস্ত্রকু প্রয়োগ করিদেলে। যেতলে বাবল অস্ত্রকু প্রয়োগ করে দেইছন্তি না, সেতবে খণ্ডাটি 2 খণ্ড হয়ে গলা। যেতবে 2 খণ্ড হয়ে যাইছি, গোটিয়ে ধরিছি হাতরে, আউ গোটিয়ে ভূমিরে পড়ি যাইছি, নিশস্ত্র হয়ে গলা। আজ জরাসন্ধ নিশস্ত্র হয়ে গলা। সেতবে কণ করিব চিন্তা কলা, এথর এই গৌড় মতে বাণ বিদ্ধ করিব, মতে মারিদেব। এথর মতে ধাইবাকু পড়িব। এথর দৌড়িবাকু চেষ্টা কলা, কেমিতি মু পলাই ଯିବି। ইয়ে বলরাম পাখরু কেমিতি পলাইবি, কারণ মো পাখে অস্ত্র নাহি। মু কেমিতি তা সহিত যুদ্ধ করিবি। মো গদাকু খণ্ড খণ্ড করিদেলা, মোর খড়গকু মধ্য চূনা করিদেলা, মোর সমস্ত অস্ত্রকু বিনাশ কলা। এথর পছ দেই যেতবে ধাইবাকু যাউছি, সেতবে বলরাম কণ কলে, সমরে নিশস্ত্র হই ন দেই সে পিঠি।
ମାଲ ବିନ୍ଧାଣ ଗତିରେ ଦାଇଲା ପାଲଟି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଠାଣି ମାଣି କରି ବୀର ବାହସ୍ପଟ ମାରେ, ଆବଡ଼ା ବାଣେ କରାମ ପେଶିଲେ ସତରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଆଜି ବାହସ୍ପଟ ମାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ତାର ଚାଲିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ଧାଉଁଛି। ଧାଇଲେ କାଳେ ରାଜାମାନେ ତାକୁ ଉପହାସ କରିବେ, ପରିହାସ କରିବେ, ଥଟ୍ଟା କରିବେ। ସେତେବେଳେ ବାହସ୍ପଟ ମାରି ପଛକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅନେଇ ବଳରାମଙ୍କୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗାଳି ଦେଇ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ବଳରାମ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ତୀର ମାରିଦେଲେ। ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ତୀର ମାରିଦେଲେ, ତାର କାନ ସିଧା ଦେଇ ସେ ବୃକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଗଲା, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଲାନି। ଜରାସନ୍ଧ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ଜରାସନ୍ଧକୁ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ଧରି ପକାଇଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ବାଣର ପବନ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା, ସେ ପବନରେ ଯେମିତି ଜରାସନ୍ଧ ଟଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ତାକୁ ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଗୋଳ ପାଣି ମୁଖେ ସିଞ୍ଚି, ପାଣି ମୁଖେ ସିଞ୍ଚି କୋଳ କରି ବସାଇଲେ ଆଲଟରେ ବିଞ୍ଚି, ଆଲଟରେ ବିଞ୍ଚି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଇ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ନେଇ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଗହଣକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ରହି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି, କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଲେପି ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଲିପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ଶାଲ୍ୟ, ଶିଶୁପାଳ, ଦନ୍ତବକ୍ର ଆଦି ଯେତେ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ଏଥର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କି ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ସେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ତେଣୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ବ୍ରଜବାସୀ ଏହି ମୁରଲୀଧର ଗୋବିନ୍ଦ, ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, 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 ଜୟ ରାଧେ